ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ମୁଁ ଛବିଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବେରାଟ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଅଧିକରଣ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର CTET OTET ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିରୁ 20 ମାର୍କ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଜି ଅଧିକରଣ ଓ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଅଧିଗ୍ରହଣ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ୱିଜିସନ୍ କହୁ, ସେଇଟା ଏଠି ହେଉଛି ଅଧିଗ୍ରହଣ। ତ ଅଧିଗ୍ରହଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅଧିଗ୍ରହଣ କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ଥିବା ସେହିଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହା ବି ଶିଖିବା ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେକୌଣସି ପରେ ନା ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଥିବ, ନା ବ୍ୟାକରଣ ଥିବ, ନା କିଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଥିବ, ଆମେ ସେମିତି ଆମେ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଭାଷା ଶିଖିବାକୁ ହେଉଛି ଅଧିଗ୍ରହଣ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଟାକି ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଶିଖିବା, ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାକରଣ ସହିତ ବ୍ୟାକରଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କହୁ। ସୁଚିନ୍ତିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କହୁ। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ବା ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାଷା ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆମ ପୃଥିବୀରେ କି ଭାରତରେ ଯେତିକି ଭାଷା ଅଛି, ମାତୃଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାତୃଭାଷା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତୃଭାଷା ହେଇଯିବ ଆମର ଅଧିଗ୍ରହଣ। ମାତୃଭାଷା ଆମକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ରହିଥାଉ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ତାହା ଶିଖିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭାଷା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ସମସ୍ତ ଭାଷା କହୁଛି। ତ ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, କି ଆମେ ଯଦି କହିବା ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଶିଖିବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶିଖିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଶିଖିବାଟା ହେଉଛି କି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା କି ଶିକ୍ଷଣ ଯାହା ବି ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ବଂଶଗତ ହୋଇପାରିବନି। କ'ଣ ହୋଇପାରିବନି? ବଂଶଗତ ହୋଇପାରିବନି। କେମିତି ବଂଶଗତ ହୋଇପାରିବନି? କି ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଯେମିତିକି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏବେ ଭାଷା ଶିଖୁଛୁ, ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ଆମେ ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ଯେପରି ଯଦି ଯେଉଁ ଭାଷା କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିଖିବା ତ ସେଇଟା ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଯିବ। ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଭାଷା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ଯଦି କହିବା, ଆମକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କି ଯେଟା ବଂଶଗତ ହୋଇପାରିବନି, କି ଏଇ ବଂଶଗତରେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିବେ, ଏଇ ବଂଶଗତ ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିବେ, ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ବଂଶଗତ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ
ना अधिग्रहण जो शिक्षा जो हिसाब से मैंने भाषाटा शिक्षा लाभ करेंगे जमती कि मानि नियंतु ओडिशा रे अनेक प्रकार जमती कि आदिवासी भाषा ब्रह्मपुरिया भाषा एमती अच्छी ना नाई संबलपुरिया भाषा एमती अलग 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 अच्छी बुझिपारे कि नहीं। तो ठीक सेमती आम कौन ना वंश परंपरा हिसाब से आम ग्रामाटिकाली जोटा आम कहूँ शिक्षण हो पारनी जोटा आम कहूँ शिक्षा बुझिपारे वंशगत हो पारनी। आउ कौन देखो ये क्वेश्चन आसूची भाषा परिवार कौन ना भाषा परिवार भाषार को परिवार अच्छी जमीक ओडिया भाषा ओडिया भाषा को कोटा परिवार अच्छी देखु इंडो यूरोप जोटा आम कहूँ तामिल गुजरात इंग्राजी इत्यादि एटा होचंदी इंडो यूरोप एटा मन रखंतु एटा क्वेश्चंस रे आसीची एटा आपण मानकु मन रखिबा को पड़िबो। देखंतु आउ 2 नंबर कोन अछि इंडो आर्यन कोटा भारत बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका एटा ऑप्शन आपण मानकु देई देबो कोटा अटे कोटा नुहे एमती ऑप्शन देबो आपण माने टिके ध्यान देबे। तो चलतु नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट कौन अच्छी देखु भाषार गुण कौन देखो फास्ट अच्छी जोगाजोग करवा कम्युनिकेशन करने आमको भाषा निहाती आवश्यक एटा आपण माने समस्ते जानिथिबे। द्वितीय कौन सांकेतिक एवं गतिशील सांकेतिक कहले गोटे सिंबल अच्छी संकेत अच्छी ना नहीं गोटे भाषार ऑब्वियसली अच्छी। गतिशील कहले कौन गतिशील कहले डायनामिक माने भाषा एमती नुहे कि जमती कि गोटे भाषा आम कौन कह जमती कि नदी को कौन कहूँ आम नदी को कहूँ नई भी कहूँ माने भाषाटा कौन अलग अलग रूप से अच्छी ना नहीं एमती कौन गतिशील डायनामिक अटे बुझिपारे। आ कौन जटिल भाषा तो जटिल कहीं जदि आम ताकू ग्रामाटिकली जदि आम शिक्षण शिक्षा हिसाब से करवा ताले सेटा जटिल किंतु आम जो अधिग्रहण कहूँ सेटा आम जो मातृभाषा जोटा अच्छी सेटा टिके जटिल नुहे। ओके ठीक अच्छे। आ गोटे कौन स्वाधीन भाषा शिखा आम जो भाषा आम शिखा जदि आमको इच्छा अच्छी ताहले आम शिखिपर सेटा आम स्वाधीनता अच्छी। स्वच्छ ऑब्वियसली एटा कौन स्वच्छ जमती कहवा आम भाषा गोटे स्वच्छ ओके ठीक अच्छे। तापर अधिग्रहण कौन आउ टिके आम जानिबा अधिग्रहण अर्थ कौन देखंतु अभ्यास बिना स्वाभाविक भाव में आसे बुझिपारे बिना हैबिट रे आम एटा करि परिबा बिना ग्रामाटिकल वे रे आम करि परिबा जोटा कि आम कहूँ मातृभाषा बुझिपारे। द्वितीय कौन मानव मस्तिष्कर अंतर्निहित क्षमता हेतु भाषा हेउची स्वदेशी मातृभाषा। देखंतु अधिग्रहण कौन एटा मानवर मस्तिष्क ही आसी जाए माने एई जिनिस को आम एई जिनिस कहवा एटा मानवर मस्तिष्क आसी एमती नुहे कि एई जिनिस को एटा कहवा दरकार बुझिपारे कि नहीं। तो यहाँ हो अधिग्रहण स्वदेशी भाषा आम जोटा लोकल लैंग्वेज जोटा आम कहूँ। तृतीय पॉइंट आमर कौन जेते बेले शिक्षार्थी प्रथम भाषा ग्रहण करे ताहा भाषा स्थानांतर द्वारा प्रभावित हुए। अर्थ कौन देखो आम जिते बेले जन्म ग्रहण करुचु माने एई जिनिस को मानि नियंतु आम नहीं जीवा गोटे एग्जाम्पल मोटर कौन मोटर क्या कहुए कि छोट गाड़ी एटा आम जाचु समझते मोटर गाड़ी। तो ये जो मोटर अच्छी यही मोटर को जमती कि बापा कह एटा मोटर तो आम कौन कह मोटर तो आम कौन जिते गोटे शिक्षार्थी कौन प्रथम भाषा कौटार ग्रहण करे कि स्थानांतरित हिसाब से माँ बापा जहाँ कहे मोटर को जब मोटर कहे आम ही मोटर कहवा बापा जदि माँ कहे कि बापा को बापा डाकिबे तो सेटा भाषा बापा बुझिपारे कि नहीं। चतुर्थ पॉइंट कौन प्रथम भाषा अधिग्रहण अधिक प्रभावशाली हुए जेते बेले यह परिचित परिस्थिति अभ्यास हुए। देखो
जो आम जो अधिग्रहण हिसाब से प्रथम भाषा आम कहूँ से ही समय अधिक प्रभावशाली होता है जिते बेले आमे कौन करवा अभ्यास करवा बुझिपारे सिस्टमेटिकली आम जिते बेले कहवा जमती कि आम ओडिया भाषा कहूँ ओडिया भाषा आम आम मातृभाषा तो ओडिया में ओडिया भाषा आम मातृभाषा आम महाकूलू बापांकर कहवा अनुसार आम कहूँ कि जिते आम ग्रामाटिक आम पढ़ा ओडिया ग्रामर जिते पढ़ा आमको से ही समय आम बुझीपारू कि ओडिया रे भी आम टे वीक अच्छु बुझीपारे कि नहीं तो सही समय कौन होता है ना भाषाटा से माने अधिक प्रभावशाली होता है जिते बेले आम कौन करवा ताकू परिस्थिति हिसाब से अभ्यास करवा बुझीपारे ये ठीक अच्छे आ गोटे देखु गोटे भाषाविद थे जोटा कि नॉम चॉम्स्की एथुरु क्वेश्चंस बहुत थर पचरा जाइछि आपण मानकु एटा टिके मन रखा पड़ो देखो नॉम चॉम्स्की जे भाषा अधिग्रहण जंत्र करथिले बुझीपारे आउ एही भाषा अधिग्रहण जंत्र द्वारा से कौन कहिथिले ना जेते बेले शिशुटी शिक्षार्थीटी बालकटी 5 वर्ष रु अधिक जार वर्ष हो जाउछि ताहेले तार जो भाषा ग्रहण करिवार जंत्र तार मंथर हो जाउछि बुझीपारे आउ गोटे कथा कहीदेले देखंतु सर्वभारतीय व्याकरण कथा से कहिथिले सर्वभारतीय व्याकरण कथा किए कहिथिले नॉम चॉम्स्की एटा भी आपण मानकु ध्यान देवाक पड़िबो आउ आउ दुईटी कथा कहिथिले गोटे हला वाम मस्तिष्क आ गोटे हला डाहाण मस्तिष्क जो वाम मस्तिष्क अच्छी से ही वाम मस्तिष्क रे आम कौन करूँ ना भाषा संबंधी किसी ज्ञान आहरण करूँ आ डाहाण मस्तिष्क जोटा अच्छी सृजनशील जोटा को आम कहूँ क्रिएटिव कौन कहूँ क्रिएटिव एतिकी आपण मैंने बुझीपारे एतिकी जो ये पॉइंटा मुझे लिखी ये पॉइंट भितर ही क्वेश्चंस नॉम चॉम्स्की है तार एतिकी ही क्वेश्चंस यही ही क्वेश्चन आसो एमती घुमेकी दे पारे बुझीपारे टिके आपण मैंने ध्यान देवे तापर देखंतु शिक्षण तो शिक्षण अटे कौन आउ टिके अधिक आम जापर जदि आम पढ़ा शिक्षण हूँ व्यवस्थिक उपाय कहले एटा हूँ सिस्टमेटिक कौन सिस्टमेटिक आम जदि शिक्षण को ग्रहण करवा जदि आम शिक्षण ग्रहण करवा ताहले आम किछि तार कौन जो सिस्टमेटिकली अच्छी सिस्टमेटिकली आम ताकू ग्रहण करवा जमीती कि प्रेजेंट पास्ट जदि आम कहवा वर्तमान काल अतीत काल माने एटा सिस्टमेटिकली आम पढ़ा जो फॉर्मूला अच्छी तार चारिटी एदार चारिटी अच्छी एमती अच्छी ना नहीं तो सिस्टमेटिकली आम ताकू शिखिबा बुझीपारे जमीती कि आम पढ़ा वाक्य ता आगुरी तो आम पढ़ा वर्ण एमती सिस्टमेटिकली आम कौन पढ़ा शिक्षण को आम सिस्टम व्यवस्थित उपाय बोली कहूँ आ गोटे कौन अर्थपूर्ण प्रक्रिया शिक्षण अधिक कौन अच्छी माने तार गोटे मीनिंग फुल प्रोसेस यहाँ बुझीपारे तार अर्थ अच्छी तापर संयोजना प्रक्रिया यहाँ बुझीपारे आउ अर्थपूर्ण परिस्थिति यहाँ गोटे गोटे तार पॉइंट आ गोटे कथा मन रखु यहाँ जो अच्छी अधिग्रहण कौन हो पार अवचेतना माने जोटा कि जो हिसाब से आम अधिग्रहण को भाषा को संग्रह कर किंतु शिक्षण जोटा रोचे सचेत और सुचिंतित बिना चिंतन रे आम शिक्षण कर नहीं एवं अधिग्रहण जहाँ आम शिखीचु बापा माँ ठारू ताहा आम शिखिपारू है तापर ओडिया शिक्षादान उद्देश्य कौन ओडिया शिक्षादान उद्देश्य होची कि भाषा विकास होची साहित्य दक्षतार विकास आम जहाँ भी आम इंग्लिश पेडागोजी भी पढ़ी दो जो जहाँ भी आम हिंदी भी पेडागोजी पढ़ू तो आम ऑब्वियसली आम कौन करूँ ना गोटे भाषा विकास होची गोटे साहित्यर विकास साहित्यर दक्षतार विकास बुझीपारे ठीक अच्छे कथित ओडिया भाषा को बुझेबा माने जो देखंतु आम जहाँ भी कहूँ आम जदि भाषा शिखी ना जड़े कौन कहूँ ताहा आम शिखिपारानी जानीपारानी बुझीपारे
ଏବଂ ଯଦି ବି ଭାଷା ଶିଖିନଥିବା ତାହା କହିପାରିବାନି। ଆଉ ଯଦି ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିଖିନଥିବା ଲେଖି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହା ପଢ଼ିପାରିବାନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଛି, এই ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଭାଷା ଭାବରେ ଶେଷରେ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସଂରଚନାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ଭାଷା ବି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇ ଭାଷାରେ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ରହିଛି, ଆମେ କହିବାର ଶୈଳୀ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଷ୍ଟମାଟିକଲି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଓକେ, କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟା ନିପୁଣ ଯୋଗ୍ୟ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅଭାବ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭିତରେ ଦକ୍ଷ ନାହିଁ ବା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ, ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆମେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବାର ବାର ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର କ'ଣ ହେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ। ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଲାଷ୍ଟ, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଆମେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ରହିବା କଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ନ ରହି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବହୁତ ପିଲା, ଛୁଆ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିଶୁ ରଖି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ତ ଏଇଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଥା ନା ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଅଛି, ଠିକ୍ ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ପିଲା ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେତିକି ରହିବା କଥା, ଗୋଟିଏ ଟିଚରକୁ କେତୋଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦରକାର, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ରଖିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂଚନା ଅଭାବରୁ ଭାଷା ନିବେଶ ସେଠାରେ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି, ତାହା କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବ୍ୟାକରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍, ଗ୍ରାମାଟିକାଲ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଶିକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଏହାର ଏକ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି। ଯେଉଁ ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣଟି ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ କହୁଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂଚନା ଅଭାବରୁ ବିନା ଗ୍ରାମାଟିକାଲ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିନା ସୂଚନା ନା କୌଣସି ସିଲାବସ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ସେହି ଭାଷାକୁ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କରିବା? ଚଳନ୍ତି ଭାଷା ତ ହେଇପାରିବନି, ଆଧୁନିକ ଭାଷା ତ ହେଇପାରିବନି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଇପାରିବନି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମାନବ ଭାଷା। ମାନବ ଭାଷା କ'ଣ, ଆମେ ଯେମିତି ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯେମିତି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଭାଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ଭାଷା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ?
बिना ग्रामर रे बिना व्याकरण रे जहाँ आम ग्रहण करताऊ ताको आम मानव भाषा भी कहीदे। यहाँ क्वेश्चन रे आसी आपण मैंने टिके ध्यान देवे। तो देखंतु एटा थिला प्रथम चैप्टर प्रथम अध्याय। जदि आपण मानकु एहीपरि आहुरी वीडियो आपण मानकु देखबाकू चाहूचंती ताहेले आपण माने ए चैनल को सब्सक्राइब करबाकू पड़िबो एवं बेल आइकन टी को दबाई देबाकू पड़िबो। तो वीडियोटी केमती लागिला आपण माने कमेंट बॉक्स रे मतामत देई पारिबे। रहूची धन्यवाद। जय जगन्नाथ।